Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good afternoon. So, untuk video kali ini, kita akan belajar mengenai physical properties of alkene. The physical properties yang saya akan sentuh hari ini adalah, dalam video kali ini adalah boiling point dan solubility in water. Okay, kita pergi pada boiling point of alkene dulu. So, apa itu boiling point? So, boiling point adalah boiling point is the temperature at which the pressure exerted by the surrounding is equal to the pressure exerted by the vapor in the liquid. Okay, pressure exerted by the vapor sama dengan pressure exerted by the surrounding. So, bila atmospheric pressure sama dengan pressure gas yang kita hasilkan semasa boiling itu, so at that temperature kita panggil sebagai boiling point. So, under this condition, addition of heat result in the transformation of the liquid into its vapor without raising the temperature. So, at this state, the heat used to heat the liquid, heat the liquid is used to turn the liquid into vapor, not to change the temperature. So, masa ini temperature tidak bergerak, dia akan static. Dia akan constant. So, the heat is used to overcome any intermolecular force acting between the liquid molecule. So, heat tadi akan digunakan untuk mengatasi intermolecular force yang hadir di antara di antara molekul liquid tadi, so that our molecule can escape as a vapor. So, tenaga tadi digunakan untuk memisahkan molekul-molekul liquid untuk menjadi vapor, bukan untuk meninggikan temperature. At this point, temperature akan constant. So, stronger intermolecular force will need more heat ataupun will need more energy to overcome it. So, therefore, it will cause the boiling point to increase. So, kalau you ada stronger intermolecular force, so lebih banyak tenaga lah yang diperlukan. So, bila lebih banyak tenaga yang diperlukan, boiling point akan tinggi. Okay. Kita pergi pada intermolecular force. So, untuk alkene, so kalau kita tengok dalam alkene, alkene hanya mengandungi atom karbon dan hidrogen saja. So, the electronegativity between carbon is slightly greater than the hydrogen. Therefore, the carbon-hydrogen bond is slightly polar. Dia slightly polar. Dia tak polar sangat, tapi dia ada polarity dia. So, a total symmetrical molecule like methane, selalunya alkene ni adalah simetri. So, bila simetri, contohnya methane. So, bila macam yang kita belajar dalam chapter 7 SEM 1, bila awak ada symmetrical molecule, so kita punya polarity of bond tadi akan cancel each other, so that the molecule will become non-polar. So, meaning that the only attraction between one molecule and its neighbor will be only van der Waals dispersion force. Hanyalah van der Waals force sahaja yang akan terbentuk di antara non-polar molekul dalam alkene tadi. So, ini adalah van der Waals force yang terbentuk di antara alkene molekul. Van der Waals force ini adalah molekul alkene. So, kalau awak masih ingat lagi, van der Waals force ada dua kan, iaitu London dispersion force dan dipole-dipole force. So, untuk alkene disebabkan molekul itu adalah non-polar, so the van der Waals force-nya adalah London dispersion force. Yang ini semua kita dah belajar dalam bab 7 semester 1.
Okay, so the strength of van der Waals force is depends on the size of molecular contact surface area. So kalau awak ada larger molecular contact surface area, you akan ada stronger van der Waals force. Apa itu molecular contact surface area? Okay, yang ni. Okay, okay. Ni molecular contact surface area. So kalau kita contoh kita compare ethane dengan pentane. So kalau tengok ethane dia punya surface area besar ni sahaja. Kalau ethane pentane surface area dia besar. So maksudnya pentane mempunyai stronger van der Waals force. Okey, kalau kita tengok ini pula, kita ada 2,2-dimethylbutane. Okey, 2,2-dimethylbutane dia lebih compact berbanding pentane walaupun bilangan karbonnya sama, dia lebih compact. So, bila dia lebih compact, bentuk dia akan jadi more spherical menyebabkan surface area dia berkurang. Okey, surface area dia kecil kan. So, bila kecil, dia punya van der Waals force akan lebih lemah. Okey. Okey, kita pergi pada contoh. Okey, kat sini dia kata apa? The boiling point of alkane increase as the number of carbon atom increase. Yang ni kalau kita kira molecular weight lah. Macam contoh, maksudnya senang. Maksudnya macam ni lah. Kalau boiling point kalau awak punya alkane tu mempunyai molecular weight yang lebih tinggi, dia akan mempunyai boiling point yang lebih tinggi. Okey, contoh kita ada methane dengan ethane. Okey, methane ada satu karbon sahaja, ethane ada dua karbon. So, berat ethane akan lebih berat berbanding methane. So, kalau kita tengok boiling point-nya, methane negatif 162. Sedangkan ethane negatif 89. So, kita nampak boiling point of ethane lebih tinggi berbanding boiling point of methane. Okey, kenapa? Okey, this is the reason. Disebabkan oleh molecular weight of methane kurang daripada ethane, therefore, molecular contact surface area of methane kurang daripada ethane. So, kalau kita nampak kat sini, methane ada satu karbon sahaja. So, molekulnya lebih kecil berbanding molekul ethane, iaitu lebih besar. So, ini methane, ini ethane. So, kalau kita compare in term of molecular contact surface area, so methane besar tu je lah. Okay, besar ni sahaja. Kalau ethane, so dia lebih luas. Okay, molecular contact surface area lebih luas. So, kalau kita compare strength of van der Waals force, of course lah ethane lebih kuat sebab dia mempunyai molecular contact surface area lebih luas. So, energy needed to overcome the force between CH4 is less than C2H6. So, untuk overcome, tenaga yang diperlukan untuk overcome the stronger force akan jadi lebih banyak berbanding dalam methane. Disebabkan oleh itu, boiling point of methane lebih kecil daripada ethane. Okey? Itu kalau you ada molecule with different number of carbon or different molecular weight. Sama saja Okey, kalau you ada alkane with same molecular weight, so how do we compare the boiling point? So, yang ini kita akan tengok pada branch. So, boiling point of branch alkane is less than straight chain alkane. Contoh, kita ada molekul A ni ada berapa karbon ni? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, semua molekul ni, molekul B dan molekul C semua ada bilangan karbon yang sama. So, maksudnya molecular weight dia akan sama. Tapi, kalau awak bandingkan antara molekul A, molekul B dan molekul C, awak akan nampak molekul B akan ada satu branch, molekul C akan ada dua branch. Okay, menyebabkan dia punya bentuk tu lebih compact kan. So, kalau kita compare boiling point ni, kita akan nampak boiling point untuk molekul A yang tak ada branch 36. Yang ada branch dia akan semakin berkurang dan semakin berkurang bila bertambah branch. Okay, ingat bilangan carbon
sama. Okay, bilangan carbon sama. Maksudnya molecular weight dia sama. So, apa yang berlaku dekat sini, branch alkane will have smaller molecular contact surface area. Inilah yang berlaku. Kenapa molekul C mempunyai boiling point yang paling rendah, sebab dia mempunyai bilangan branch yang lebih banyak. Dia ada 2 branch kat sini. Okay, dia ada 2 branch kat sini. So, disebabkan oleh itu, molecular contact surface area dia paling kecil. Okay, so kalau kita compare boiling point of molecule C less than molecule B and molecule A. So, all molecule have same molecular weight. So, kalau same molecular weight, kita expect in same boiling point. Tapi tidak berlaku di sini disebabkan oleh molecule A is unbranched, molecule B has less branch dan molecule C. Maksudnya molecule C ni lagi banyak branch berbanding molecule B. Disebabkan oleh kehadiran branch tadi, so molecular contact surface area untuk molecule B dan molecule C berubah. Okay, so molecular contact surface area of molecule C akan jadi paling kecil berbanding molecule B dan diikuti oleh molecule A. So, kalau kita compare contact surface area untuk molecule A besar tu, molekul B akan jadi makin kecil dan molekul C akan jadi semakin kecil. So, the strength of van der Waals force between molecule of C akan lebih smaller lah. Sebab dia ada smaller molecular contact surface area. So, kekuatan van der Waals force dia akan jadi lebih kecil, paling kecil berbanding molekul B dan molekul A. Therefore, energy required to separate molecule of C less than molecule B and less than molecule A. So, tenaga yang diperlukan untuk separate the molecule of C akan kurang berbanding B dan A. So, disebabkan oleh itu, boiling point of C ni paling rendah. Molekul A ni paling tinggi. Okey. Itu adalah boiling point. Sekarang kita pergi pada solubility of alkane. Okey, dalam solubility of alkane, disebabkan alkane is a non-polar molecule, so it is insoluble in water. Sebab apa? Sebab it is unable to form hydrogen bond with water molecule. Itu sahaja sebabnya. Okey, bagaimana pula dalam non-polar solvent? So, alkane is soluble in non-polar solvent because these compounds can form van der Waals force with one another with the non-polar solvent. So, contoh-contoh non-polar solvent saya dah highlight kat sini. Kita ada benzene, kita ada carbon tetrachloride, kita ada chloroform and other hydrocarbon. So, alkane ni semua akan larut dalam pelarut-pelarut non-polar ini. Okay, kecuali dalam water sebab dia tak boleh form hydrogen bond with water. So, itu sahajalah penerangan saya pada video kali ini. So, saya harap awak boleh buat latihan-latihan yang telah saya berikan. Kalau ada apa-apa soalan, boleh bertanya menerusi WhatsApp. Okay, itu sahaja hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.